बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नैयर ने बड़ा मज़ेदार सवाल किया है। वो कहती हैं कि मेरे शौहर हर वक्त मुझसे और मेरे बच्चों से ये कहते रहते हैं कि हालात ठीक नहीं है। अच्छा, शुक्र है ये नहीं कहा मुल्की हालात ठीक नहीं है। अल्लाह का बहुत करम और फजल है कि मुल्की हालात अब काबू में हैं और इवन चीज़ें सस्ती हो रही हैं, स्टेबल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और सियासी लड़ाई, मार जो झगड़े और मार कुटाई है वो भी रुकी हुई है। तो वो कहती है कि शौहर कहता है हालात तंग हैं, मगर अपनी बहनों पे और उनके बच्चों पे खर्च करने से बाज नहीं आते और उन पे ना सिर्फ खुल के खर्च करते बल्कि मुझसे चोरी खर्च करते। अच्छा खातिन हज़रात, ये जो मसला है ये बुनियादी तरबियत का मसला है, याद रखिएगा। चोरी जब भी हम कोई काम करें, लाइक अरबों में एक मुहावरा है कि जब कोई आदमी अपने माँ बाप का चोरी करके किसी को खिलाता है तो ना तो माँ बाप का गुस्सा और नफरत कम होती है जब उन्हें पता चलता है, और जिसको खिलाया जाता है वो भी कभी एहसानमंद नहीं होता। पाकिस्तानी सोसाइटी में मैंने इसको बिल्कुल एक दूसरे एंगल से देखा है कि जब कोई अपनी बीवी और बच्चों के मशवरे के बिना या उनसे छुपा के अपनी बहनों पे खर्च करता है, भाइयों पे खर्च करता है, भाभियों पे खर्च करता है, तो एंड ऑफ द डे दे आर नॉट थैंकफुल कभी भी। यानी जितने साल मर्जी आप उनको अपना चमड़ा उतार के खिला दो, बाहर के मुल्कों में बैठ के 20-20, 30-30 साल उनका पेट भरो, यहां तक उनको भर दो, आखिर में दे वुड बी हमारे लिए किया क्या है, वो तो तुम्हारी मर्जी थी। वो उसमें से एक एक चीज खा पी जाएंगे, लेकिन मजाक में कभी थैंकफुल हो, कभी ज़ाहिर उन्हें भी पता चोरी खिला रहा, वो कभी आपके बीवी और बच्चों के सामने शुक्रगुजार भी नहीं होंगे, कहेंगे भी नहीं, जिक्र भी नहीं करेंगे। चोरी के माल पे जो जो भी ऐश करते हैं, चाहे वो किसी जगह भी हो, वो उसे वक्ती मज़ा समझते हैं, अपनी चालाकी समझते हैं। बहनों का मामला ये है, इसका बहुत अच्छा टेक्निकल कानूनी हलाल रिश्ता, यानी हलाल जो रिश्ता है वो ये है कि अपनी बहनों पे खर्च करें, भाइयों पे भी खर्च करना करें, लेकिन थ्रू बेगम जाए। यानी ये वो होगा जैसे आप कंपनी के मालिक हैं तो अकाउंटेंट के थ्रू जब आप देते हैं तो वो पे भी गिनी जाती है, बोनस भी गिना जाता है, इज्जत भी गिनी जाती है। आप मेज के नीचे से देते तो जो चोरी का माल होगा, कभी लेने वाला उसे कंपनी मजमूई तौर पर उसका एहसानमंद नहीं होगा। अच्छा, ये जितनी मर्दों ने ये तजर्बे किए हैं, एक आदमी ने तो नहीं किए, सालों से मर्द ये तजर्बे कर रहे हैं कि अपनी बहनों पे खर्च करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये सिला रहमी है, करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और अपने बच्चों का हक काट के नहीं करना चाहिए। जब बहनों को ब्याह दिया तो बहनों को पालने वाले बहनों के मियाँ मर्द मौजूद हैं, कमज़ोर हैं अलग बात है, लेकिन जो खातून आपके घर आई है, पहला हक किसका होगा? उस बहन का कि जिसका मर्द मौजूद है, या उस औरत का जिसका मर्द उसका हिस्सा काट के किसी और को दे रहा है? इंसाफ की बात कर रहे हैं ना, टेक्निकल बात कर रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए। दूसरा, शादी से पहले, अपनी शादी से पहले आप बहन भाइयों पे अंधा खर्च करते रहे हैं, तब भी आपको सलीके से करना चाहिए, यानी उनको पढ़ाने पे, लिखाने पे और ब्याने। जितना आपने अपने आप को बड़े कैनवस में लेके जाते हैं तो अपना हिस्सा, अपने मुस्तकबिल का हिस्सा आप उन पर बर्बाद कर देते हैं। सो हमेशा अक्लमंदी देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो थीम है ज़िंदगी का, वो मुस्तकिल मछलियाँ खिलाने का नहीं है, मछली पकड़ने का गुर सिखाने का है। जो हमें आप सबको इल्म है कि वो कुल्हाड़ी में दस्ता डाल के दिया था, मांगने वाली की ज़रूरतें, तो बहनों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, उनके मियाँ को या बहनों को एम्पावर कर दें ताकि अपना वो करें काएँ। अब हम वापस आते हैं उस मसले पे जो मिसेस नैयर ने कहा है। आपके बेटे, आपकी बेटियाँ, ढंग के कपड़े उनके पास नहीं है पहनने को, ईद शबरात पे उनकी चीज़ें आप नहीं लेके आते। बहनों के बच्चों की फिक्र है आपको, भाइयों के बच्चों की फिक्र है, वो आपके जनाजे पे भी शरीक नहीं होंगे, वो आपकी
مرنے کے بعد آپ کی دعاؤں میں بھی شریک نہیں ہوں گے. ہم نے تو ہوتے لوگوں کو نہیں دیکھا, وہ کھانا کھانے کے بعد مزے کرتے واپس چلے جاتے ہیں. آپ کی جان کو رونا تو آپ کے بچوں نے رونا ہے, اور آپ کو ثواب بھیجنا ہے, صدقہ جاریہ بھیجنا ہے, تو انہی بچوں نے. سو اے وہ مردوں جن کو عقل ہے لیکن استعمال نہیں کرتے, کسی خاندانی پریشر میں, کسی جذباتی لمحے کے آپ دباؤ میں, یعنی یہ سوچئے کہ اگر بیوی آپ کو دعا دینے سے رک جائے اور آپ کے اپنے بچے آپ کو محبت سے دیکھنے سے رک جائیں, تو آپ کی زندگی کا یہ گیپ اور خلا آپ کی بہن نہیں پوری کر سکتی, نہ آپ کی بھابھی پوری کر سکتی ہے, نہ آپ کا بھائی پورا کر سکتا ہے, نہ ان کے ان کے بچوں کو اب لولو پوچھو چند منٹ کے لیے کر سکتے نا, اٹھاؤ گے وہ بچ 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 کریں گے, بہن راضی ہو جائے گی, بھائی راضی ہو جائے گا, تو آپ کے اپنے بچوں کو پیار کوئی اور آگے کرے گا. یعنی ان کے حصے کا پیار تو ان کو دو, ان کو بھی دیتے رہو, ناانصافی مت کیجیے. اور جب ناانصافی کرنے کا موڈ ہو تو میرا وہ جملہ سن لیجیے گا کہ جو لوگ بیویوں سے چھپ کے اپنی کمائی, اپنا رزق بہنوں پہ یا بھائیوں پہ خرچ کرتے اور ان کو آن بورڈ نہیں لیتے, اچھے سمجھدار گھروں میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پیسے لین دین ہے, ادھار دینا ہے تو بیوی سے جائے گا, اور وہ مرد کو اور اس خاندان کو دگنا ملتا ہے کریڈٹ. خاتون کی بھی عزت ہوتی ہے, مرد کی بھی عزت ہوتی ہے. آزمائش شرط ہے, اور جو لوگ آزما لیتے ہیں وہ پھر شکریہ کرتے ہیں. سمیہ نے شکریہ بھیجا ہے, انہوں نے PCOT کے 2 پیکٹ استعمال کیے ہیں پچھلے 2 ماہ میں. یہ اور کہتی ہیں جی آپ نے کہا تھا پریمیئر ہے, تو بالکل پریمیئر ہے, سٹیکر سے لے کے بوتل تک, اور اس کا جو کنٹینٹ ہے. ان کا PCOD کا مسئلہ تھا, الحمدللہ وہ حل ہو گیا, ان کے ڈیز نارمل ہو گئے, ہارمونل جو اچھا انہوں نے کہا سر مجھے آپ نے نہیں بتایا تھا, میرے ساتھ ایک اور مسئلہ ہوا کہ میرا وزن بھی 3-4 کلو کم ہو گیا, تو میرے بچے اس کے اوپر تو لکھا ہوا ہے, ظاہر ہے میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, موٹی موٹی چیزیں بتا دیتے ہیں, تو اس کے انگریڈینٹ میں ہے کہ اس کو پینے والے کا وزن بھی کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی صحت اور خوبصورتی کے لیے ہر پھل, ہر حرب میں تاثیر رکھی ہے. حکماں نے اور جو پرانے دانشور تھے انہوں نے اس کو ڈھونڈ لیا. تو جناب جس بچی کو یا بڑے کو PCOD کا مسئلہ ہو اور PCOS کا مسئلہ ہو, تو آپ آرام سے یہ پریمیئر PCODT ہے, خوبصورت نام ہے, ڈیزائن بھی بڑا شاندار ہے. یہ جناب ناز ہبز کا جسے کہتے ہیں نا فلیگ شپ, وہ پروڈکٹ ہے کہ جس کے ہر ایک ہفتے کے بعد نیا اس کا لاٹ بنتی ہے اور بالکل فریش ہوتا ہے. اس کے اندر چمچ بھی ہوتا ہے, اس سے پورا طریقہ لکھا ہوا ہے استعمال کیسے کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں. 0341657826 اس پہ آپ کال کیجیے گا اور اس کو منگوا لیجیے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.